अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको काफ़ी दिनों के बाद अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मेरी आज की वीडियो एंगन अल्तान के बारे में है, लेकिन यह मैं ये तस्करा किए बिना नहीं रह सकती कि कुरैश उस्मान के फैंस आजकल बड़े खुश हैं कि जब से उन्होंने ये खबर सुनी है कि बराक ओज़ुविद का जे डॉट के साथ मुआहदा हो गया है और अब वो जे डॉट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक छोटा सा क्लिप भी सोशल मीडिया पर हाल ही में शेयर किया है, जिसमें वो पाकिस्तानियों को जल्द अपने पाकिस्तान आने की खबर दे रहे हैं, जो कि इनके मद्दाहों के लिए यकीनन एक खुशखबरी है। Hi everyone, I'm coming to Pakistan with the brand ambassador Jaydat. All the Pakistan audience. See you soon. तो अब देखते हैं कि बराक ओज़ुविद कब पाकिस्तान आते हैं और दिरलिश अर्तुगरुल के अर्तुगरुल गाजी, बामसी बे, तुर्गुत बे और आर्तुक बे के बाद अब बराक ओज़ुविद यानी उस्मान बे वो 5वें टर्किश अदाकार होंगे जो कि पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और नाज़रीन इकराम, दिरलिश अर्तुगरुल को ख़त्म हुए 4 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो कि एंगन अल्तान की अदाकारी को भुला नहीं पा रहे। हालांकि इस दौरान एंगन अल्तान ने उरूज रीस का किरदार भी बड़े बेहतरीन तरीके से बारबरसलार में परफॉर्म किया, मगर वो रंग नहीं जमा पाए जो अर्तुगरुल की बारी लोगों के जहनों में नक्श हो गया। और इनके फैंस आज भी इनके हर नए ड्रामे और फिल्म की आमद के मुंतजिर इसलिए रहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि एंगन अल्तान जैसा अदाकार शायद ही इस दुनिया में कोई और हो जो अपनी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात से मद्दाहों को हिप्नोटाइज कर लेता है। और नाज़रीन इकराम, ये बात किसी हद तक सही भी है, क्योंकि आप लोग खुद देख लें कि एंगन अल्तान का ड्रामा दिरलिश अर्तुगरुल को ख़त्म हुए 4 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी ये सीरीज़ कामयाबी की मंजिलें मुसलसल तय कर रही है। और इंटरनेशनल सीरीज़ की तारीख में हाल ही में दिरलिश अर्तुगरुल को जो कामयाबी मिली है और जो नया रिकॉर्ड इस ड्रामे ने कायम किया है, इसके मुताबिक इस ड्रामे की आमदनी $1 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है और इसे अब तक दुनिया की 39 ज़ुबानों में ट्रांसलेट किया जा चुका है, जबकि अब तक 3 बिलियन यानी 3 अरब लोग इस ड्रामे को देख चुके हैं। यानी कि दुनिया की तकरीबन आधी आबादी इस ड्रामा सीरीज़ को देख चुकी है। और जिन लोगों ने ये ड्रामा देखा नहीं लेकिन इसका नाम सुना है, वो भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। इसी से आप दुनिया भर में एंगन अल्तान की मकबूलियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यही वजह है नाज़रीन इकराम कि एंगन अल्तान ने हाल ही में जो अमेरिका का कामयाब दौरा किया है, उस दौरे के हवाले से जो भी तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर हुई हैं, तो उन्हें देखकर हम बासानी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एंगन अल्तान दुनिया के तकरीबन हर बड़े आज़म में मकबूल हैं। और सबसे अहम बात यह है कि उनका अमेरिका का यह दौरा किसी अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं था, बल्कि ये एक फंड रेजिंग प्रोग्राम था जो कि तीसरी दुनिया में पानी की कमी और इससे मुतल्लिक अवेयरनेस बढ़ाने के बारे में था। एंगन अल्तान ने नॉर्थ अमेरिका का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने वैनकोवर, शिकागो, डलास और लॉस एंजलिस का विजिट किया, ताकि दुनिया भर में उन लोगों को साफ पानी फराहम करने की तरफ तवज्जो दिलाई जा सके जो इससे महरूम है। तो इससे मुतल्लिक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और देखा जा सकता है कि वहाँ के लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ एंगन अल्तान को वेलकम किया। और नाज़रीन इकराम, एंगन अल्तान के बारे में एक बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ आप लोगों को मैं ये भी दूंगी कि एंगन अल्तान, जो कि दिरलिश अर्तुगरुल के अर्तुगरुल गाजी थे, अब तुर्की के मशहूर अदाकारों में से हैं। और उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम द मुस्लिम 500 है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने एंगन अल्तान को 2023 के टॉप 500 मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स में शामिल किया है। और इस बारे में अहम बात तो ये है कि एंगन अल्तान तुर्की के वो वाहिद अदाकार हैं जो कि 2020 से 2023 तक यानी कि हर साल मुसलसल चौथी बार इस लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन 2009 के बाद हर साल दुनिया भर से 500 ऐसे मुसलमानों की लिस्ट तैयार करती है जो कि दुनिया पर किसी न किसी हवाले से असरअंदाज होते हैं। और बेशक एंगन अल्तान इस लिस्ट में मुसलसल मौजूद होना डिजर्व करते हैं, जो कि अर्तुगरुल गाजी का लाजवाल किरदार अदा करके मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों के लिए भी एक रोल मॉडल बने हुए हैं। और आज की वीडियो नाज़रीन इकराम इन्हीं मद्दाहों के लिए है, जिसमें इन्हें एंगन अल्तान की आने वाली नई 2 फिल्मों के बारे में बताया जाएगा कि इनके नाम क्या हैं, इनके प्रोड्यूसर्स कौन हैं, और इसके अलावा इनकी कहानी का मुख्तसर सा तारुफ भी दिया जाएगा। तो जैसा कि एंगन अल्तान हाल ही में एक ड्रामा सीरीज का पहला सीजन कामयाबी के साथ मुकम्मल कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ एक नफ्सियाती मरीज का बेहतरीन किरदार अदा किया। और चूंकि आजकल तुर्की में उन ड्रामों के सीजन्स अपने इख्तिताम को पहुंच चुके हैं जो कि हर साल अक्टूबर या नवंबर में शुरू होते हैं, तो उन ड्रामों के अदाकारों को आजकल ब्रेक मिली हुई है। तो इस दौरान एंगन अल्तान की भी दूसरी एक्टिविटीज जारी हैं
اور پچھلے دنوں آپ لوگوں نے اس قسم کا پوسٹر کئی جگہوں پر دیکھا ہوگا جس میں اینگن نالتان ایک ماڈرن گیٹ اپ میں موجود ہے. تو یہ ناظرین اکرام ان کی نئی فلم کا پوسٹر ہے جس کا نام ہے دی کوڈ. اور اب اس سال جولائی میں توقع ہے کہ اس فلم کی شوٹنگ شروع ہو جائے گی. اور اس مووی کو IMDb کی طرف سے جو کلاسیفیکیشن دی گئی ہے وہ ایکشن، کرائم اور مسٹری کی ہے. اس فلم کو جو ڈائریکٹ کریں گے وہ ترکی کے ایک ڈائریکٹر ہیں، جبکہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس فلم کو اینگن نالتان پروڈیوس کر رہے ہیں. یعنی کہ اینگن نالتان اب ایکٹنگ کے بعد پروڈکشن کی طرف بھی آ رہے ہیں. اور اگر اس مووی کی کہانی کی بات کی جائے تو اس کی کہانی یہ ہے کہ ایک سابق MIT ایجنٹ جس کا نام احمد ہوتا ہے، اس پر انکشاف ہوتا ہے کہ اس کی اور اس کی بیٹی کی جان خطرے میں ہے، اور اس کی وجہ وہ کوڈ ہے جو اسے معلوم ہو جاتا ہے. اب اس کوڈ میں کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے؟ تو ناظرین اکرام، اس کوڈ کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس کوڈ میں کسی بھی ڈیفنس سسٹم کو ہیک کرنے کی صلاحیت ہے، اور صرف ایک فون کال کے ذریعے احمد اس قابل ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک پر میزائل اٹیک کر سکتا ہے. یعنی کہ کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اور اینگن نالتان کی دوسری فلم کا نام ہے A House Without an Address، اور اس فلم کو ٹرکش منسٹری آف کلچر اینڈ ٹورزم بھی سپورٹ کر رہا ہے. اور نہ صرف ٹرکش منسٹری بلکہ جنرل ڈائریکٹوریٹ آف سینما اور یورپ کا سب سے بڑا فلم فنڈ جس کا نام یور امیجز ہے، تو یہ دونوں بھی اس فلم کے سپانسرز میں شامل ہیں. جبکہ اس فلم کے پروڈیوسرز میں اینگن نالتان بھی شامل ہے. لیکن اس فلم کی کہانی کے بارے میں ابھی معلوم نہیں کہ یہ کس بارے میں بنائی جا رہی ہے. لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ جس فلم کو ترکی کی آرٹ اور کلچر کی وزارت سپانسر کر رہی ہو تو ضرور اس میں کوئی خاص بات ہوگی. اب یہ خاص بات کیا ہے یہ ہمیں آگے جا کر ہی معلوم ہوگا. تو ناظرین اکرام، آپ نے اینگن نالتان کی ان دونوں فلموں کے بارے میں اس ویڈیو میں جو کچھ بھی سنا، اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اینگن نالتان کا انٹرسٹ اب تاریخی کرداروں سے زیادہ ماڈرن کرداروں کی طرف ہے. وہ خود کو ایک ورسٹائل اداکار کے طور پر منوانا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان پر صرف تاریخی کرداروں کی چھاپ لگ جائے. اور شاید یہی وجہ تھی اور ان کے اندر کی آواز تھی جس کے بعد وہ دردل شارترول کے 5ویں سیزن کے فوراً بعد مجبور ہو گئے تھے کہ ایک ایسا ڈرامہ سائن کریں جس میں انہیں ایک ماڈرن وکیل کا کردار دیا گیا تھا. یعنی کہ میں بات کر رہی ہوں کرشن دی بلٹ کی. مگر ان کے مداح دردل شارترول کے فوراً بعد انہیں کسی اور کردار میں دیکھنے کو تیار نہیں تھے، اور ان کے ذہنوں میں اینگن نالتان کا وہی پگڑی اور تلوار کے ساتھ ایک بہادر جنگجو والا امیج تھا جسے وہ ابھی بدلنا نہیں چاہتے تھے. اسی وجہ سے وہ ڈرامہ سپر فلاپ ہو گیا. لیکن اینگن نالتان نے ہمت نہیں ہاری اور باربرسلار میں عروج رئیس کے تاریخی کردار سے پہلے ایک اور کوشش کی اور مائی فادرز وائلن نامی فلم میں پھر سے ایک ماڈرن کردار ادا کیا جو کہ ایک وائلنسٹ کا تھا. تب ان کی قسمت نے ساتھ دیا اور یہ فلم نیٹ فلکس پر ٹاپ 10 رہی. اور اب اینگن نالتان نے پھر سے اس سال جو پادم نامی ڈرامے میں ایک انتہائی مشکل کردار ادا کیا ہے، اور یہ کردار ادا کرنا ہر اداکار کے بس کی بات نہیں. لیکن پھر بھی مداحوں کی اب تک یہی خواہش ہے کہ ایک بار پھر سے انہیں کسی تاریخی کردار میں دیکھیں، اور اب ہمیں انتظار ہے کہ ہماری یہ خواہش کب پوری ہوتی ہے. تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو. آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. میرے چینل پر آنے کا شکریہ.